It will be. Where will you put it? We haven't decided yet. Should have stopped him from getting on that steamship, Anne. If Gilbert falls overboard and drowns, it'll all be your fault. He'd come home soon enough if he knew there was gold on his farm. Anne's writing him a letter. 여보세요. 철분이.
데만 받으세요. 메모와 다대기 빼고. 다대기 빼고. 네, 따로 주세요. 꼭 외국인들도 좋아. Ça te permet de profiter un petit peu de la vie, quoi. Ouais. Faire des activités culturelles. 혹시 3점 3개 더 주시겠어요? 혹시 3점 3개 더 주시겠어요? 왜? 쌈장 세 혹시 3점 3개 더 주시겠어요? 3개요, 3개. 잘못 하신 거 아니죠? 이렇게 먹대요. 그래 시켜 먹어야 돼. 너무 뜨거워. Le samjang et ça va te faire une espèce de soupe dégueulasse, parfaitement cuit. Prends le samjang. Prends le samjang dans la cuillère. Les gens sont plus souples, trop placés, comme le défio, etc. Là, c'est bien sûr, il y a des adaptations. Bogo, et comme il était chez lui, je l'appelle, on est un peu désolé. 아, 쌈장을 진짜? 무엇이라고 부르나요? 이게 성이라고요? Ivory